أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من قام عليها في هذه الدنيا كان من السعداء الأخيار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ألا وهو المختار اللهم أدم صلواتك وسلامك على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله يا عباد الله بامتثال الأوامر واجتناب الزواجر فإن التقوى وسيلة لعباد الله الصالحين الناجحين في دار الآخرة قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب معشر الحاضرين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Dalam kesempatan yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah menjalankan salah satu syariat yang disyariatkan oleh Allah melalui junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu melakukan salat yang disebut dengan salat gerhana atau dengan istilah khusuful qamar. Ini merupakan suatu syariat yang meluruskan pemahaman yang salah yang menjadi pemahaman orang-orang jahiliyah terlebih dahulu, terkhusus orang-orang kafir Quraisy yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap bahwa keadaan gerhana dikarenakan karena matinya seseorang, sehingga di zaman dahulu mereka menganggap terjadinya gerhana karena wafatnya salah satu daripada putra tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang bernama Sayyidina Ibrahim ibn Maryah al-Qibtiyah. Meninggal saat itu bertepatan dengan adanya gerhana, sehingga mereka menganggap bahwa terjadinya gerhana dikarenakan karena wafatnya Sayyidina Ibrahim putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kejadian itu sehingga Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna asy-syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankashifani li mauti ahadin wala hayatihi فإذا رأيتم فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم." Ketahuilah bahwa matahari dan rembulan adalah tanda-tanda kebesaran Allah, makhluknya Allah, ciptaan Allah. Terjadinya gerhana, baik gerhana rembulan maupun gerhana matahari, atas izin Allah, atas kehendak Allah, atas hikmah dari Allah, bukan dikarenakan wafatnya seseorang atau dikarenakan karena hidupnya seseorang. Maka di saat kalian melihat gerhana, fasallu, kerjakanlah salat, wad'u, dan perbanyaklah berdoa, hatta yankashifa ma bikum, sampai gerhana tersebut hilang kembali. Ini merupakan suatu hadis yang datang untuk kita semuanya agar kita
dalam memahami keadaan semacam ini sesuai dengan syariat dan tata cara yang datang dari Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keadaan semacam ini juga memberikan suatu risalah, kabar kepada mereka orang-orang penyembah rembulan, orang-orang yang menyembah matahari, yang mana mereka menganggap bahwa matahari adalah Tuhannya, rembulan adalah Tuhannya. Tapi atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ingin menampakkan bahwa matahari bukanlah Tuhan dan rembulan bukanlah Tuhan, sehingga diadakan kejadian yang namanya gerhana matahari atau gerhana rembulan. Dari ini ma'syaral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, yang kuat hanya satu, yaitu Allah. Yang kekal hanya satu, yaitu Allah. Yang maha sempurna satu, yaitu Allah. Maka bersyukurlah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai detik ini kita masih dikasih i'tikad dan keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan yang berhak untuk disembah dan Tuhan yang berhak untuk ditakbirkan adalah satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'syaral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, ini kejadian merupakan suatu hal terpenting untuk kita berangan-angan dan untuk kita bertafakkur bahwa dunia ini lama-kelamaan pasti akan sirna. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang meliputi langitnya, yang meliputi matahari dan rembulannya, makhluk di antara makhluk yang terbesar, pasti akan mengalami perubahan dan pensirnaan. Begitu pula kita semuanya yang ada di muka bumi ini, lama-kelamaan pasti akan tiada. Oleh sebab itu, kejadian semacam ini mengingatkan kepada kita untuk mengadakan suatu persiapan, untuk mengadakan suatu bekal agar kita bisa berjumpa kepada Allah kelak nanti dalam kondisi bekal yang banyak. Maka perbanyaklah salat, perbanyaklah berdoa, perbanyaklah berzikir, perbanyaklah sedekah dan infak, khususnya keadaan dan kejadian semacam ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan termasuk orang-orang yang diberi kekuatan oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita iman yang kuat, Islam yang kuat, istiqamah dalam menjalankan taat dan ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kelak nanti saat dipanggil oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Fa idza qara'ta al-Qur'an fasta'idh billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bi tilawatihi wa dhikril hakim. Innahu 'ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Astaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa tubu wa ya najatat taibin. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilayhi. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, inni usikum wa nafsiya bitaqwallahi azza wa jalla. Fattaqullaha ya ibadallah.
بملازمة الطاعات في مثل هذه الليلة وباقي الليالي يرحمكم الله، فإن التقوى أساس السعادة الأبدية في الآخرة. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى وسلم على نبيه ومصطفاه، ثنى بالملائكة المسبحة بكرسي، وأمر المؤمنين أمرا بينا واضحا حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك السعادة ونسألك الكرامة والهداية والتوفيق والمعونة والصحة والعافية وتمام الصحة والعافية ودوام الصحة والعافية والشكر على الصحة والعافية. اللهم ارزقنا حقيقة الاستقامة، وارزقنا دوام الاستقامة، وارزقنا بركات الاستقامة وثمرات الاستقامة على الطاعة والعبادة، وأكرمنا عند الموت حسن الخاتمة. ارزقنا حسن الخاتمة، ارزقنا حسن الخاتمة. ربنا اجعل هذا المسجد المتقين مأوى للمتقين الصالحين، مكانا للمتقين الصالحين، منبع المتقين الصالحين، أهل الذكر وأهل الصلاة وأهل تلاوة القرآن وأهل الحج وأهل العمرة وأهل الأعمال الصالحة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.